Assalamualaikum and hi. So, ni last topik untuk SEM 1. Chapter 7, Ionic Equilibrium. Okay, so kita akan mula dengan the first subtopic, Theory of Acid and Base 7.1. So, untuk this first subtopic 7.1, saya akan divide into 3 part. This one, Acid and Base Theory, okay, according to Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis. 4 orang ni yang define apa tu acid dengan base according to daripada definition of acid and base theory ni kita akan determine conjugate of acid and conjugate of base. Conjugate ni ialah pairing, pasangan kepada acid ataupun base tu. Okay, and second part kita akan pergi kepada definition for strong acid and strong base and also weak acid and weak base. Kemudian kita ada juga calculation untuk pH and pOH. So calculation ni kita akan ada lagi constant. Okay, last time dalam chapter 6 kita ada Kc equilibrium constant for concentration dengan Kp equilibrium constant for partial pressure. So dalam subtopic acid and base kita akan ada Ka and Kb. So Ka refer to dissociation constant for acid, A to acid, and Kb dissociation constant for base. Okay, then kita akan relate Ka and Kb with alpha. So last time pun kita ada alpha. Alpha sama juga ni, percent ataupun degree of dissociation. Okay, and last part kita ada salt hydrolysis. Okay, pemecahan garam oleh air, salt hydrolysis. Kemudian akan ada effect of salt hydrolysis kepada buffer solution. Okay, so kita pergi untuk first part dulu. Define acid and base according to Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis. Kemudian identify conjugate acid and conjugate base. Actually yang scale ni ialah scale from 0 until 14. So kalau 0 until ini 7, 0 until 7 kita consider as acid. Ini contoh acid. So kalau lagi kurang value tu, so dia lebih acidic. So kalau higher 7 to 14 dia adalah base. So kalau 14 dia more basic. So ini contoh. Okay, so general properties of acid and base ini pun kamu tahu. So acid sour taste, base, bitter taste. So untuk identify kita guna litmus paper. So litmus paper red, litmus paper change to blue. Untuk base, kalau untuk acid, blue to red. Okay, dua-dua boleh conduct electricity in aqueous solution. Okay, for acid react with metal, produce hydrogen gas. So the bubble tu refer kepada formation of gas, hydrogen gas. Base feel slippery. Okay, and ini reaction of base with acid produce salt. Okay, so ini yang penting tu, definition of acid and base according to this four Arrhenius. Yang pertama according to Arrhenius, yang kedua combination Bronsted dengan Lowry, yang ketiga ialah from Lewis. Apa tu definition of acid and base? So according to Arrhenius, okay, acid is a substance that produce H+. Okay, dalam ni H+ ataupun H3O+ kita consider sama. So substance yang hasilkan H+ ataupun H3O+ sebagai produk dalam reaction dengan water. So dia ialah acid. Okay, for example CH3COOH react with H2O, dia akan produce H3O+. So meaning CH3COOH ialah acid. Kenapa dia acid? Sebab dia ialah substance yang menghasilkan H3O+ setelah react with H2O. Ini pun sama. HCl aqueous, meaning H2O tak ada dalam equation, tapi kita tahu dia ialah aqueous solution. Jadi aqueous ni meaning dia ada H2O. So HCl produce H+ aqueous and Cl minus aqueous. So HCl menghasilkan H+ sebagai produk, jadi dia ialah acid. Ini pun acid.
So kita ada dua equation. So kalau dia reversible sini, meaning sini ada H2O. So kalau ini untuk weak acid reaction, dia ialah strong acid. So 100% dissociation. Tapi yang penting dua-dua pun hasilkan H+ ataupun H3O+ sebagai produk. Jadi substance ni kita consider dia sebagai Arrhenius acid. Tapi untuk base opposite dengan Arrhenius acid. So untuk base, a substance that produce OH- after react with water, dia ialah base Arrhenius. Okay, for example here in equation, so NH3 is one example of weak base. So kalau weak base, reversible error. So reaction NH3 with H2O akan produce OH-. So produce OH- as a product. So dia ialah Arrhenius base. So NaOH is a strong base. So upon reaction with H2O, dia akan produce OH-. Jadi NaOH we consider as Arrhenius base. So kesimpulannya, untuk Arrhenius mesti ada reaction dengan water. Kalau dia hasilkan H+ ataupun H3O+ after react with water, jadi dia adalah acid. Untuk base, kalau dia hasilkan OH-, okay, after react with water. So kalau according to Arrhenius definition, untuk this equation, can we determine which one is an acid ataupun base? No. Kita tak boleh determine menggunakan konsep Arrhenius. Because Arrhenius mesti ada air, reaction with water. Okay, so kita perlu new definition to accommodate this reaction untuk determine which one is a base and which one is an acid. So kita pergi yang second definition, Bronsted and Lowry. So according to Bronsted and Lowry, acid defined as a substance that can donate a proton. So proton dalam definition Bronsted and Lowry ialah H+. So substance yang boleh donate H+, jadi dia ialah acid. So untuk base, substance that can accept a proton, okay, ataupun accept H+, dia ialah base. So kesimpulannya, untuk dia jadi acid, Bronsted and Lowry acid, substance tu mesti ada extra H supaya dia boleh donate hydrogen. Contoh equation HCl plus H2O produce H3O plus and Cl minus. So untuk kita tahu sama ada HCl ni boleh donate ataupun accept a proton, kita akan cari apa produk dia. So pairingnya ialah Cl minus. So HCl pairingnya Cl minus. Okay, kalau kamu tengok selepas produce product, HCl dia hilang satu H+. Meaning apa proses ni? Ya, dia donate a proton. So kalau donate a proton, dia ialah Bronsted and Lowry acid. So H2O consider as a base because kalau kita comparekan dengan produk H3O+, dia ada satu extra hydrogen. Okay, kenapa ada extra hydrogen? Because dia terima satu hydrogen. Jadi kalau terima, meaning dia ialah accept a proton. So kalau accept a proton, meaning dia ialah Bronsted and Lowry base. So untuk determine which one an acid ataupun base dalam definition Bronsted and Lowry, kita perlu compare produk dengan reactant. Sama ada dia hilang satu ataupun donate. Satu lagi accept. So ini ialah acid. So HNO3 kita determine dia acid, okay, because comparekan dengan produk. So produknya NO3 minus, meaning dah hilang satu H+. So donate proton ataupun proton donor, so dia ialah acid. Okay, same goes untuk NH4+. So NH4+ compare dengan produknya ialah NH3. So ini ada 4 hidrogen, ini ada 3 hidrogen, meaning hilang juga satu hidrogen.
donate proton. So dia ialah acid. Okay, so this one base ialah proton acceptor, meaning produknya ada lebih satu hidrogen compare dengan reactant. So NH3 compare with NH4+. So NH3 ada 3 hidrogen, NH4 ada 4 hidrogen, meaning NH3 accept proton. So dia ialah base according to Bronsted and Lowry. So sama juga untuk CO3 2-, compare with HCO3-. So yang ni accept juga satu H, so accept proton, jadi dia ialah Bronsted and Lowry base. So kalau kita jawab soalan tadi, equation NH3 plus HCl produce NH4 plus Cl minus, menggunakan Bronsted and Lowry definition, can we determine which one is an acid and which one is a base? Okay, kamu compare NH3 with NH4 plus, HCl with Cl minus. So kita compare NH3 dengan NH4 plus, meaning yang ini receive satu hidrogen. So kalau receive satu hidrogen, dia ialah base. Ni ialah base because NH3 ialah proton acceptor. So HCl compare with Cl minus. So HCl hilang satu hidrogen, so proton donor. Okay, donate H plus untuk menjadikan dia Cl minus. Jadi dia ialah Bronsted and Lowry acid. So according to Bronsted and Lowry definition, which is the acid? So acid ialah HCl. Which is the base? So base ialah NH3. Okay, exercise 1. Label acid and base. So kamu compare Cl, HCl with Cl minus, H2O with H3O+. So HCl hilang satu H, jadi Cl minus. Who donate the proton? Siapa yang donate H? HCl. Okay, sebab after dia donate, dia akan jadi Cl minus. Jadi kalau dia donate proton, dia ialah acid ataupun base. Yes, dia ialah acid. Siapa yang menerima proton? Okay, H2O. Kita compare H2O accept proton, dia akan jadi H3O+. Jadi siapa yang accept proton? H2O. So dia ialah acid ataupun base. Yes, dia ialah base. So konsep sini, base ialah proton acceptor, acid ialah proton donor. So second exercise, let's look at NH3. So kenapa dia ialah base? Kita tanya kenapa NH3 base. Okay, NH3 donate ataupun accept a proton. So compare NH3 with NH4+. Jadi NH4+ ada extra satu hidrogen compare dengan NH3. Jadi NH3 accept proton. So kalau dia accept proton, dia ialah acid ataupun base. Yes, base. So kalau NH3 ialah base, siapa acid? Water. So what is the role of water? As an acid. So compare dengan produk OH-, so H2O hilang satu hidrogen. Proton donor. Okay, now apa tu conjugate acid and conjugate base. So untuk Bronsted and Lowry, dia ada pairing untuk acid ataupun base. Acid and base at reactant site. So acid and base for reactant. So product side, kita ada conjugate acid and conjugate base at product side. So definition for conjugate acid, a species formed when a base accept a proton. Okay, pairing kepada base. So kalau conjugate acid, conjugate base, kalau conjugate base, dia ialah a species formed when acid donate a proton. Okay, pairing untuk
acid. Okay, for example here kita tahu NH3 pairingnya ialah NH4+. H2O pairingnya ialah OH-. So dalam this equation, which one is an acid and which one is a base? So NH3 accept proton. Okay, after accept proton, dia akan form NH4+. So kalau dia accept a proton, dia ialah acid ataupun base. Yes, dia ialah base. So H2O donate proton. Okay, bila kita compare, H2O ada 2 hidrogen, after produce product dia tinggal 1 hidrogen, meaning dia hilang 1 hidrogen. So donate a proton. So kalau dia donate a proton, dia ialah acid. So pairing untuk base NH3 ini ialah conjugate acid. So pairing untuk acid ialah conjugate base. Okay, so conjugate base is a species formed when acid donate proton. Inilah acid H2O donate 1H, dia jadi OH-. So dia ialah conjugate base. Conjugate acid is a species formed when base accept a proton. So NH3 ialah base, accept 1 hydrogen, dia jadi NH4+. So NH4+ is a conjugate acid. So reaction untuk acid and base reaction ni mesti reversible reaction. So pairingnya acid bersama conjugate base, base bersama conjugate acid. So yang ni tadi reactant side acid dengan base. Okay, so sebelah reactant, so sebelah produk dia adalah conjugate. So acid conjugate base, base conjugate acid. Acid di sebelah reactant tu ialah acid, strong acid, pasangannya conjugate base yang lemah. Okay, kalau dia ialah strong base, pasangannya ialah weak conjugate acid. Okay, water dia boleh jadi acid, dia juga boleh jadi base, depends on the reaction. Okay, contoh yang ini, water sebagai base. Okay, dia sebagai base meaning dia akan accept proton acceptor. Dia form H3O+. Kalau dia sebagai acid, dia akan jadi proton donor. So proton donor meaning dia hilang hydrogen. So dia akan form OH-. So H2O boleh jadi acid, boleh jadi base, depends dengan siapa dia react. This one is exercise for Bronsted and Lowry definition. So write the conjugate base for the following H2SO4. So ni semuanya ialah acid. So kita tahu acid ialah proton donor. So acid is a proton donor, meaning untuk form conjugate base ni mesti ada hydrogen kurang 1 daripada this acid. So acid H2SO4 ada 2 hydrogen, donate 1 jadi HSO4-. So ini pun sama, donate 1 jadi S2-. Ini tadi H tinggal 1. So ini donate 1 NH3. Donate 1H, so Cl4-. Okay, lost 1H+, because dia ialah proton donor. So write the conjugate acid for this following base. So ini semua ialah base. So kita tahu base ialah, so ini semua base. So kita tahu base ialah proton acceptor. So conjugate acid akan ada 1 extra hydrogen compare dengan base. So receive 1H+, so NH3 form NH4+. So HCO3- receive 1 hydrogen form H2CO3. So HPO4-2- receive another hydrogen jadi 2. So H2PO4-. Cn- receive 1H+ form HCN. Okay, and last one, identify conjugate acid and base pair for this following reaction. So compare NH2- and NH3+.
So from this equation, kita nampak NH2 akan jadi extra satu hydrogen, meaning dia ialah proton acceptor. So accept one hydrogen. So dia ialah base. Ini ialah conjugate acid. So kalau NH2 minus ialah base, water akan jadi acid. So kita confirm dengan pairingnya, hilang satu hydrogen. So OH minus ialah conjugate base. So for NH4 plus, compare with NH3. So NH4 plus, dia hilang satu because dia jadi NH3. Jadi dia ialah proton donor. Dia derma satu. So dia ialah acid. So pairingnya ialah conjugate base. So kalau NH4 plus ialah acid, Cn minus is a base. Okay, base kita tahu proton acceptor, meaning after react dia akan jadi HCN, receive satu hydrogen. So dia ialah conjugate acid. Okay, last one. Ini pairingnya ClO4. So meaning hilang satu hydrogen, dia ialah proton donor. So HClO4 ialah acid. Ini ialah conjugate base. So kalau HClO4 ialah acid, N2O4 ialah base. Okay, so pairingnya N2H5 plus ialah conjugate acid. Okay, last one ialah Lewis definition for acid and base. So according to Lewis, acid is a substance that accept an electron pair. So kalau dia boleh accept sepasang elektron, meaning molekul ni ataupun substance ni mesti kurang elektron supaya dia boleh accept elektron. Jadi itu ialah Lewis acid. Kalau Lewis base, a substance that can donate a pair of electron. So kalau dia boleh donate a pair of electron, meaning dia mesti ada more electron. Substance ni ataupun molekul ni mesti ada more electron. Okay, so tadi kalau Lewis acid, dia ialah yang boleh accept electron. So apa ciri-ciri yang dia accept electron? Dia kurang electron lah, supaya dia boleh accept another electron. So contohnya semua cation ion. So positive ion kurang electron. So dia ialah Lewis acid. Lagi molekul yang incomplete octet. Okay, kurang daripada 8. Okay, so dia pun less electron. Jadi dia ialah Lewis acid. So kalau Lewis base, substance that can donate electron. So untuk dia donate electron, dia mesti ada banyak elektron. So more electron. So apa ciri-ciri substance yang more electron? Yes, N-ion, negative ion, yang ada negative charge. Okay, so lagi selain daripada tu dia ada lone pair. Okay, lone pair tu maksudnya extra electrons yang boleh dia donate, ataupun dia ialah expanded octet. Okay, lebih daripada 8. So yang tu semua consider as Lewis base. Okay, so yang ni according to Lewis theory, NH3 ialah base. Okay, because NH3 ni ada satu lone pair, dia ada extra electron, jadi dia boleh donate this extra electron, jadi dia ialah base. Okay, NH3 ni tadi sama. So BF3 kenapa dia ialah acid? Because dia ialah incomplete octet, kurang daripada 8. So dia tends untuk terima lagi elektron supaya dia jadi octet. So dia ialah acid, Lewis acid. So H plus ialah Lewis acid sebab dia positive ion. OH minus ialah Lewis base sebab dia negative charge. Okay, exercise for Lewis acid and Lewis base. Okay, identify which one is a Lewis acid and Lewis base. So Lewis acid tadi kita define sebagai yang less electron sebab dia boleh accept electron pair. So kalau untuk Lewis base, molekul ataupun substance tu mesti more electron untuk dia donate electron pair. So AlCl3
Ya, dia categorized as incomplete octet. So, kalau incomplete octet, less electron, jadi dia ialah Lewis acid. So, Br minus negative charge. So, dia ialah anion. So, anion negative charge, banyak elektron, jadi dia ialah Lewis base. NH3. So, NH3 Lewis structure, dia ada satu lone pair. So, molecule with lone pair. So, dia banyak elektron. So, dia boleh donate elektron tu. Jadi, dia ialah Lewis base. Fe3+. So, positive ion. So, ini cation ion kategorinya. So, positive charge. Kurang elektron. Jadi, dia tends untuk accept. Jadi, dia ialah Lewis acid. BCl3. So, BCl3 ni sama macam AlCl3, incomplete octet. Kurang elektron, jadi dia tends untuk terima elektron, jadi dia adalah Lewis acid. Okay, last one, SF6. So, yang ini expanded octet. So, banyak elektron, so dia lebih prefer untuk donate electron pair. So, SF6 ialah Lewis base. Okay, so itu saja. Thank you.